ያቀዳል they encourage you to be proud ኩራተኛ እንድትሆኑም ደግሞ ያበረታታቸዋል they tell you that now you are bigger than them why are you still listening to them አንተ ወይም ደግሞ እናንተ እንደዚህ አይነት ሰዎች ትልልቅ ናችሁ ለምንድን ነው የምትሰማቸው ይሏቸዋል when that relationship ends ያ ግንኙነት ሲያቆም ግን they live your life ህይወታቸውን ትተው that's how you will know them የምታውቋቸው በዚህ መንገድ ነው Satan sent them ሰይጣን ነው የላካቸው and some of them are inside church አንዳንዶቹ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት በደም ተጠንቀቋቸው these people do not stay to help you እንደዚህ ሰዎች እናንተን ለመርዳት የሚቆዩ አይደሉም once they have destroyed that relationship they leave የእናንተን ግንኙነትን ካጠፉ በኋላ ትተዋቸው ይሄዳሉ how you will know them እንዴት ነው የምታውቋቸው after they destroyed that relationship you built they will just live your life የገነባችሁትን ግንኙነት ካፈረሱ በኋላ ህይወታቸውን ትተው ይሄዳሉ they will disappear they will not care about you again ይጠፋሉ ለእናንተ ጉዳይ ይላቸው because the plan was not to build you ምክንያቱም እቅዳቸው እናንተ ለመገንባት አይደለም the plan was to cut you off the person that was a blessing to you እቅዳቸው ለእናንተ በረከት የሆኑ ሰዎች ጋር ግንኙነትን ማቆም ነው nobody who has invested in you will want to destroy you that's not true ሰዎች ስለእናንተ መልካም ነገር ከሰሩ ያ መልካም ነው ማለት ነው and people who are encouraging you to fight those who blessed you are not from God በረከት የሆኑላችሁ ሰዎችን እነሱን መዋጋት ከእግዚአብሔር አይደለም cannot apologize to somebody higher than you with pride ከናንተ በላይ ለሆኑ ወይንም ደግሞ ታላላቆቻችሁን በኩራተኝነት ይቅርታ ማለት አትችሉም you are the one that should be wise እናንተ ናችሁ ብልሆች መሆን ያለባችሁ you that is coming to say negative things about the person who has been there for me where have you been before እነዚህ ሰዎች ደግሞ መልካም ያልሆነ ስራን ሊሰሩ ይችላሉ you who are saying negative things about people who helped me where were you when I needed help እነዛ እኔን የረዱኝን ሰዎች ስለነሱ ክፉ የምትናገሩ ከሆነ እኔ እርዳታ በፈለኩበት ጊዜ ራሳችሁ ለምን አትረዱኝ you who are saying bad things about the people who invested in me did you ever invest in me እነዛ መልካም የሰሩልኝ ሰዎች ስለነሱ ክፉ ነገር የምትናገሩት እናንተ ስለኔ መልካም ነገር ሰርታችኋል ወይ ነው scripture that I saw in the Bible that completely changed my life በመጽሐፍ ቅዱስ ቃል ላይ ያየሁት አንድ ጥቅስ አለ ያም ደግሞ ህይወቴን እጅግ በጣም ቀይሮታል Proverbs chapter 6 ምሳሌ 6 from verse 16 all the way to 19 ከቁጥር 16 እስከ 19 እንደዚህ ይናገራል it says that there are 6 things that the Lord hates yes 7 is an abomination unto him number 17 says a proud look a lying tongue hands that shed innocent blood a heart that deviseth wicked imaginations feet that are swift in running to mischief 19 a false witness that speaks lies and he that sows discord amongst brethren እግዚአብሔር የሚጠላቸው 6 ነገሮች ናቸው ሰባትንም ነፍሱ አጥብቃ ትጸየፈዋለች ትዕቢተኛ አይን ሐሰተኛ ምላስ ንጹህን ደም የምታፈስስ እጅ ክፉ ሐሳብን የሚያበቅል ልብ ወደ ክፉ የምትሮጥ እግር በሐሰት የሚናገር ሐሰተኛ ምስክር በወንድማማች መካከልም ጠብን የሚዘራ I want you to I'm taking the one in verse 19 the second half of verse 19 it says the one that sows discord among brethren ይሄ የሚለው በወንድማማች መካከል ጠብን የሚዘራ ማለት ነው you know this person comes into your life to destroy the relationships you have with other people ይሄ ማለት ከወንድማማቹ ጋር ጠብን በመትፈጥሩበት ጊዜ ያንን ችግር እየፈጠራችሁ ነው ማለት ነው the Bible መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ነው I had read this part of the scripture before ይሄንን መጽሐፍ ቅዱስን ከዚህ በፊት እኔ አንብቤያለሁ but I had never seen somebody actually behave like this እንደዚህ አይነት ጥቅስ ደግሞ እኔ ግልጽ አልሆነልኝም ነበር it was later on in my
Christian life, I now found out that there are actually people like this. የእንደዚህ አይነት ባህሪ ግራ ነበር የሚገባኝ መጽሐፍ ቅዱስን ሳነበው ነገር ግን በክርስትና ህይወቴ ላይ የሆነ ቀን አግኝቻለሁ እንደዚህ አይነት ሰዎችን and sadly some of them are Christians. አንዳንዶች ደግሞ ክርስቲያኖች ናቸው. They come into your life and encourage you to fight and destroy relationships it took you years to build. እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ረጅም አመት ከነሱ ጋር መልካም የሆነ ግንኙነት እንድትፈጥሩ አይረዳችሁ. You have a relationship with somebody for 10 years. ለ10 አመት ከሆነ ሰው ጋር ህብረት ቢኖራችሁ this person comes into your life. ይሄ ሰውዬ ደግሞ ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ maybe at the 7th year of your relationship with this person. ከሆነ አመታት በኋላ ከዚህ ሰውዬ ጋር ያላችሁ ግንኙነት or the 8th year ወይንም ደግሞ በ8 አመት ውስጥ when they come into your life ወደ ህይወታችሁ ሲመጣ they are not happy that you have this relationship, this close relationship with this person. ከዚህ ሰውዬ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ላይ አስደስታችሁ ይችላል. They are not happy that you have this close relationship with this person. ከነሱ ጋር ያላችሁ ግንኙነት ላይ አስደስታችሁ ይችላል. So they start to create lies. እንደዚህ አይነት ሰዎች ውሸትን መፍጠር ይጀምራሉ. They tell you something and tell the other person another thing. ለአንድ ሰው ሌላ ነገር ነው የሚናገሩት ለሌላ ሰው ደግሞ ሌላ ነገር ነው የሚናገሩት. So this person, they don't like the fact that you have a good relationship with another person. ይሄ ሰውዬ ከሌላ ሰው ጋር መልካም ግንኙነት ሲኖራችሁ ደስተኛ አይደለም. They are not happy. ደስተኛ አይደለም. That relationship is a blessing to you. ይሄ ግንኙነት ደግሞ ለእናንተ በረከት ሊሆን ይችላል. But the relationship is not a blessing to them. የእናንተ ግንኙነት ግን ለነሱ በረከት ላይ መስላቸው ይችላል. So they don't like it. ስለዚህ ላይወዱት ይችላል. What do they do? ምንድነው የሚያደርጉት? They sow discord, they sow problems into that relationship. ስለዚህ የእናንተን ግንኙነት ከሌላ ሰዎች ጋር ያላችሁን ስለማይወዱ ውሸትን ይጀምራሉ. They will come and tell you that that person said something about you. Okay, ይመጡና እንደዚህ ይሏቸዋል. ያ ሰውዬ እኮ ስላንተ ውሸት ተናግሯል ይላሉ. Then they will tell that person that you said something bad about them. ለዛ ሰውዬ ደግሞ የሚሄዱና ይሄኛው ልጅ እኮ ስላንተ ደግሞ መጥፎ ነገር እየተናገረ ነው ብለው ያወራሉ. If you are not wise, ብልህ ካልሆናችሁ you will just believe them. ዝም ብላችሁ ታምናላችሁ. The question you should ask, ጥያቄ መጠየቅ ያለባችሁ who are you? እናንተ ማን ናችሁ? Why are you interested in my relationship with this person? ከደዚህ አይነት ሰው ጋር ያላችሁ ግንኙነትስ ለምንድን ነው የሚያስጨንቃችሁ? When did you come into my life? ወደ ህይወቴስ መቼ ነው የመጣችሁት? That you care about me so much. ስለኔ ደግሞ በጣም የምትጨነቁት? I have somebody that we have a relationship with for 10 years. እኔ ግንኙነት ነበረኝ ለ10 አመት የቆየ. Then you come into my life. እናንተ ደግሞ ወደ ህይወቴ ስትመጡ and you want to destroy that relationship I have with this person. ከዚህ ሰውዬ ጋር ያለኝን ግንኙነት ማቆም ከፈለጋችሁ if you are not wise, ብልህ ካልሆናችሁ you believe them. ታምናላችሁ. And before you know it, you will destroy your relationship. ከማወቃችሁ በፊት ያንን ግንኙነትን ማጥፋት ትጀምራላችሁ. When somebody tells you something bad about somebody you loved, ስለምትወዱት ሰው መጥፎ ነገርን የምትናገሩ ከሆነ don't be quick to get angry. ለመበሳጨት አትቸኩሉ. Call that person that you love. ያንን የምትወዱትን ሰው መጀመሪያ ጥሩት. Have a meeting with that person. ከዛ ሰው ጋር ደግሞ አናግሩት. Say, please, እንደዚህ በሉት፣ እባክህን በሉት። this person told me this. ይሄ ሰውዬ ስላንተ እንደዚህ ነገር እያወራብኝ ነው. Is it true? እውነት ነው ወይ? And if it is true, እውነት ከሆነ can I know why you said this thing? ይሄ ነገር ለምን እንደተናገራችሁ አታውቁምን? Don't just destroy the relationship. ህብረቱን ዝም ብላችሁ አታጥፉት. Don't just start saying bad things about that person. ስለዛ ሰውዬ ደግሞ ክፉ ነገርን አትናገሩ. Especially if that person has been a blessing to you.
በተለይ ደግሞ የሐሰውዬ ለእናንተ በረከት ከሆነ that person has been more of a blessing to you than you have been a blessing to them. ስለዚህ የሐሰውዬ ለዛ ሰውዬ በረከት ነበራችሁ ከዛ ከሚዋሸው ሰውዬ በረከት ከመሆን ይልቅ I had some of my pastors that said some very painful things about me. ብዙ መጋቢዎች አሉ ስለኔ በጣም የሚጎዳ ነገር የሚናገሩ I asked God. እግዚአብሔርን ጠየቁ I said, Father, why did he say this thing about me? አባት ወይ ይሄ መጋቢ ስለኔ ለምን እንደዚህ ይናገራል? I really thought this pastor believed in me. እኔ ይሄ መጋቢ ስለኔ ጥሩ ነገር ያስባል ብዬ ነው ማስበው I really thought this leader believed in me. ይሄ መሪ ደግሞ ስለኔ ጥሩ ነገርን ያስባል ብዬ ነበር ማስበው You know what God told me? እግዚአብሔር ምን እንደተናገረኝ ታውቃላችሁ? God said what he said about you is everything a lie. እግዚአብሔር ደግሞ እንደዚህ ተናገረኝ መጋቢው ስላንተ የተናገረው ክፉ ነገር ለአንተ ውሸት ይመስልሃል ወይ አለኝ Be honest with yourself. ለራስ መጀመሪያ ታማኝ ሁን አለኝ When I sat down and I thought about it, ቁጭ ብዬ ስለራሴ ባህሪ ሳስብ some of the things the pastor said was actually true. አንዳንድ መጋቢው ስለኔ ክፉ ነገር የተናገረኝ እውነትም ለካ እውነት ነው I just didn't like it, ነገር ግን አነጋገሩ ስላልወደድኩት ነው but it was the truth. ነገር ግን ያ እውነታ ነው And I said I was going to change those things in my life. እነዚህ ነገሮችን ደግሞ በህይወቴ ላይ ቀይራቸዋለሁ That is what God wants. እግዚአብሔር የሚፈልገውም ይሄ ነው They are people who are designed to destroy relationships that you have built for a long time. እናንተ ለረጅም ዓመት የገነባችሁትን መልካም የሆነ ግንኙነት ለማፍረስ የሚመጡ ሰዎች አሉ They are doing the work of Satan. የሰይጣንን ስራ ግን ይሰራሉ Some of them are Christians, አንዳንዶች እንደውም ክርስቲያኖች ናቸው but they have this desire to draw people close to their self. እነዚህ ሰዎችን ደግሞ ወደ ህይወታቸው ለማቅረብ ይፈልጋሉ They want people to be loyal to them. እነዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ታማኝ መሆንን ይፈልጋሉ So they will do anything they can to destroy the relationships of other people. እነዚህ ደግሞ የሰይጣንን ስራ ስለሚሰሩ የሰዎችን ግንኙነቶችን እያዩ ማጥፋት ነው ስራቸው So that they can draw you close to their self. ከዛ በኋላ እነዛ ሰዎች ለራሳቸው እነዛን ሰዎችን ያቀርባሉ You as a Christian, you must be wise. እናንተ እንደ ክርስቲያኖች ብልሆች ነው You as a Christian, you must know people who do not mean well for you. እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ ላይገባችሁም ይችላሉ ለህይወታችሁ Proverbs has warned you ምሳሌ መጽሐፍ ላይ እያስጠነቀቃሉ that there are people whose job is to go and cause problem between one brother and one sister. አንዳንድ ወንድሞች አሉ በእህቶችና በወንድሞች መካከል ችግርን የሚፈጥሩ Or one sister and another sister, or one brother and another brother. ከአንድ ሴት ወደ አንድ ከእህታማሞች ከወንድማማሞች መካከል ጸብን የሚፈጥሩ አሉ Or a pastor and his members. መጋቢያኖችና አባላጆች You are the one that should be wise. እናንተ ናችሁ ብልሆች መሆን ያለባችሁ You that is coming to say negative things about the person who has been there for me. Where have you been before? እነዚህ ሰዎች ደግሞ መልካም ያልሆነ ስራን ሊሰሩ ይችላሉ You who are saying negative things about people who helped me. Where were you when I needed help? እነዛ እኔን የረዱኝን ሰዎች ለነሱ ክፉ የምትናገሩ ከሆነ እኔ እርዳታ በፈለኩበት ጊዜ ራሳችሁ ለምን አትረዱ You who are saying bad things about the people who invested in me. Did you ever invest in me? እነዛ መልካም የሰሩልኝ ሰዎች ስለነሱ ክፉ ነገር የምትናገሩት እናንተ ስለኔ መልካም ነገር ሰርታችኋል ወይ ነው This person celebrated my birthday. You who say you love me, have you ever celebrated my birthday? እኔ እነዛ ሰዎች እኔ ልደቴን አክብረውልኛል እናንተ ግን አንድ ቀን ልደቴን አክብራችሁ ታውቃላችሁ Many times Christians fall for this thing. They become foolish. ብዙ ክርስቲያኖች በዚህ ጥቅስ ምክንያት ይወርቃሉ ሞኞችም ይሆናሉ They listen to everybody. ሁሉንም ሰው ይሰማሉ Stop listening to everybody. ሁሉንም ሰው ይሰማሉ People who say they love you, they prove it. ወዳችኋለሁ የሚሉ ሰዎች ፍቅራቸውን ያሳያሉ By what they do in your life. በህይወታችሁ ላይ በሚያደርጉት ነገር Not by destroying the relationships you've built over a long time.
ለረጅም ዓመት በገነባችሁት ህብረት በማፍረስ አይደለም ፍቅራቸውን የሚያሳዩ If they really love you, ስለ እውነት they ከወደዷችሁ will even want to bring you together with relationships that have cut off. ማይሆን ግንኙነቶችን ሊያስቆሙላችሁ ይችላሉ ስለ እውነት የሚወዷችሁ ከሆነ But when they are trying to sow a discord between you and somebody you had a relationship with, they are the ones that sow seed amongst brethren, sow discord among brethren. እናንተና ሌሎች ሰዎች መልካም ያላችሁን ግንኙነቶችን ለማቆም የሚጥሩ ከሆነ ልክ ምሳሌ መጽሐፍ ላይ እንደሚናገረው በወንድም መካከል ጸብ የምትፈጥሩ ናችሁ ማለት ነው Even if you heard your pastor said something negative about you, መጋቢያችሁ እንኳን ስለእናንተ ክፉ ሲናገር ብትሰሙም እንኳን go to your pastor. ወደ መጋቢያችሁ ሄዱ Say, Pastor, I heard this thing. መጋቢ ስለዚህ ሰምቻለሁ So please, can you explain to me why you said this thing? ስለኔ እንደዚህ ለምን ትናገራለህ እባክህን አብራራልኝ ማለት አለባችሁ You have been loving me. እኔን ወደኸኛል You have helped me. እኔን ረድተኸኛል You have been kind to me. ለኔ መልካም You have ሆነሃል been kind to my family. ለቤተሰቦቼ መልካም ሆነሃል Pastor, why did you say this thing? መጋቢ ለምንድን ነው ይሄን ትናገራለህ እንለዋለን If he really said it, ask him. ስለ እውነት ከተናገራችሁ ጠይቁት Then hear from him ከእርሱም ደግሞ ትሰማላችሁ or hear from her. ወይም ደግሞ ከእርሷ ትሰማላችሁ Nobody who has invested in you will want to destroy you. That's not true. ሰዎች ስለእናንተ መልካም ነገር ከሰሩ ያ መልካም ነው ማለት ነው And people who are encouraging you to fight those who blessed you are not from God. በረከት የሆኑላችሁ ሰዎችን እነሱን መዋጋት ከእግዚአብሔር አይደለም Those who are encouraging you to fight the same people who God used to bless you, those people are not from God. እግዚአብሔር ለበረከት የሰጧችሁን ሰዎችን ለመለያየት የሚፈልጉ ሰዎችን እንደዚህ አይነት ሰዎች መልካም ሰዎች አይደሉም God says he hates them. እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት ሰዎችን እጠላለሁ ይላል Proverbs 6:19. ምሳሌ 6:19 Those who sow discord among brethren. በወንድሞች መካከል ጸብ የሚፈጥሩ እንደዚህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር እጠላለሁ ይላል Be wise ብልሆቹ ነው and watch out for this kind of people. ከእንደዚህ አይነት ሰዎችም ተጠበቁ They are inside church. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው They ያሉት are inside church. በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት Be careful. ተጠንቀቁ Walk in love. በፍቅር ተመላለሱ Give people a chance to explain themselves. ለሰዎች ራሳቸውን ግልጽ አድርገው ስለነሱ እንዲያወሩላቸው እድልን ስጡ Don't be quick to block them. እነሱን ለመዝጋት አቸው I don't want to hear from them again. ከነሱ እኔ መስማት አልፈልግም Don't act that way. እንደዚህ ደግሞ እንትን አትበሉ Especially if it took you years to build that relationship. Don't destroy it. በተለይ ደግሞ ለረጅም ጊዜ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ጋር መልካም ግንኙነት ለመፍጠር አመታት ከፈጠሩባችሁ ይሄን ነገር እንዲፈጠር አትፍቀዱ There are some people that even though they may say nasty things about me, I can never be angry at them. አንዳንድ ሰዎች አሉ ስለኔ በጣም መጥፎ ነገር የሚናገሩ Why? ነገር ግን ስለነሱ They are above me. ክፉ አላስብም ለምንድን ከእኔ በላይ ናቸው Either spiritually, ወይ በመንፈሳዊ ሊሆን ይችላል with age, ወይ በእድሜ ሊሆን ይችላል with school, ወይ በትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል with accomplishments, things that they have accomplished. ወይም ደግሞ በሰሩት ስራ ሊሆን ይችላል So I always, even though some have said some very painful things to me, I didn't react with my emotions. ክፉ ነገር ቢናገሩኝም እንኳን ስሜታዊ ሆኜ እኔ መልስን አልሰጣቸውም Those I could talk to, I asked them, why did you say this thing? ለተናገሩኝ ግን እናገራቸዋለሁ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትናገሩኝ ብዬ Some apologized. አንዳንዶቹ ይቅርታ ጠይቀውኝ So there are people who Satan uses to sow discord among brethren. አንዳንድ ሰዎች አሉ በወንድሞች መካከል ወይም በቅዱሳን መካከል ጸብ እንዲነሳ ሰይጣን ነው የሚጠቀምባቸው You have a beautiful relationship with this person.
ከዚህ ሰውዬ ጋር መልካም የሆነ ግንኙነት ሊኖራችሁ ይችላል። It may be 5 years old, 7 years old, 10 years old. ምናልባት ከሰውየው ጋር 5 ዓመት 7 ዓመት 10 ዓመታት ቆይታችሁ ሊሆን ይችላል። More than 10. ከ10 ዓመታት በላይም ቆይታችሁ ሊሆን ይችላል። Everything is going fine. ሁሉም ነገር ከነዛ ሰው ጋር መልካም ግንኙነት አላችሁ። Then from somewhere, የሆነ ቀን ግን somebody comes in between you and this person. የሆነ ሰው ይመጣና በዛ ሰውዬና በእናንተ መካከል ጸብ ይፈጥራል። And the person starts promising you some kind of life. ያ ሰውዬ ደግሞ ቃል ይገባላችኋል። እኔ መልካምን ነገር ሰጣለሁ እያለ That makes you to start to despise or to look down on the relationship you had with another person who really loved you. የሚወዳችሁን ሰውን እንድትጠሉ እና ደግሞ ግንኙነታችሁን እንችላ እንድትሉት ሊያበረታታችሁ ይችላል። Then this person causes both of you to fight. ከዛ በኋላ እናንተና ያ መልካም ግንኙነት ካላችሁ ሰው ጋር ጸብ ይፈጥራል። Guess what? ገምቱ። When they have destroyed your relationship with this person, ልክ ግንኙነታችሁን ካጠፉ በኋላ they leave. ጥሏችሁ ይሄዳሉ። They are not in your life again. ከዚህ በኋላ በህይወታችሁ ውስጥ የለም። Then if you think about the person who you quarreled with, ካኮረፋችሁ ሰውዬ ደግሞ ማሰብ ስትጀምሩ that person had been loyal to you for years. ያ ሰውዬ ለእናንተ በጣም ታማኝ ሰው ነበረ። But this person just appears from somewhere and destroys your relationship. ይሄ ሰውዬ ደግሞ ከሆነ ወቅት በኋላ በህይወታችሁ ላይ መጥቶ ግንኙነታችሁን ያበላሽባችኋል። Don't let it happen to you. እንደዚህ አይነት ነገር እንዲገጥማችሁ አትፍቀዱለት። As a Christian, እንደ ክርስቲያን you're supposed to be wise. በጣም ብልሆች መሆን አለባችሁ። Protect valuable relationships in your life. Protect them. በህይወታችሁ ያለውን መልካም ህይወትን ጠብቋቸው። Good people are few. መልካም ሰዎች በጣም ጥቂቶች ናቸው። People who will love you for who you are few. ስለማንነታችሁ የሚወዷችሁ ሰዎች ደግሞ ጥቂቶች ናቸው። People who will take your problems as their problems, they are few. ችግሮቻችሁን እንደ ችግር አድርገው የሚወስዱ ደግሞ ጥቂቶች ናቸው። People who will stand by you when things are hard, they are not plenty. በችግራችሁ ጊዜ ደግሞ ከጎናችሁ የሚቆሙ ሰዎች ብዙ አይደሉም። Don't let somebody that just comes into your life destroy a relationship you have built with another person for years. የሆነ ሰው እየመጥቶ ለአመታት የገነባችሁትን መልካም ህይወትን ወይም መልካም ጓደኝነትን እንዲያበላሽባችሁ አትፍቀዱለት። Don't let your selfishness, your pride, your greed make you destroy the most valuable relationships of your life. በህይወታችሁ ላይ መልካም የሆነውን ወይንም ደግሞ ዋጋ የሰጣችሁትን ግንኙነትን እንዲያበላሽባችሁ አትፍቀዱለት። And you know the painful thing about this thing? በጣም የሚጎዳው ነገር ይሄ ምንድነው? When that relationship is destroyed, ያ ግንኙነት ደግሞ ሲጠፋ the same Satan that sent that person to destroy that relationship, ይሄን ሰውዬ ሰይጣን የላከው Satan will come and tell you, don't apologize. ሰይጣን መጥቶ ደግሞ ምን ይነግራችኋል? ይቅርታ እንዳታደርጉለት ወይም ደግሞ ይቅርታ እንዳትጠይቅ ይልሃል። Satan will tell you that you are right. ሰይጣን ትክክል ነው ይልሃል። The same Satan that destroyed the relationship or he will tell you it's already late, you cannot do anything again. ሰይጣንም ደግሞ ሊነግራችሁ ይችላል አሁን ረፍዷል ምንም ማድረግ አትችልም ግንኙነታችሁ ተቋርጧል ይል ይችላል። You should be ashamed of yourself. በራስህ እፈር። Don't go back. ተመልሰም ወደዛ ግንኙነት አትግባ The ይላል። relationship is already destroyed. ግንኙነቱ ጠፍቷል ይላል። Because that's what Satan does. ሰይጣን እንደዛ ነው የሚያደርገው። He divides people. ሰዎችን ይከፋፍላል። That's what Satan does. ሰይጣን እንደዛ ያደርጋል። Beware of those who sow discord among brethren. Beware. በቅዱሳን መካከል ጸብን የሚዘሩ ሰዎችን ስለነሱ በደንብ ማስተዋል አለባችሁ። God hates them. እግዚአብሔር እጅግ በጣም ይጠላቸዋል። God hates them. እግዚአብሔር ይጠላቸዋል። And please, when you see, be somebody that brings people together, not through destroys people. ሰውን የምታዋድዱ ወይም የምታገናኙ እንጂ የምትለያዩ አትሁኑ። God brings people together.
እግዚአብሔር ሰዎችን ያገናኛል። The Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር blessed are the peacemakers because they will inherit the kingdom of God. ሰላምን የሚዘሩ የተባረኩ ናቸው ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስትን ይወርሳሉ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። Blessed are the peacemakers because they will inherit the kingdom of God. ሰላምን የሚፈጥሩ የተባረኩ ናቸው የእግዚአብሔር መንግስትም ደግሞ ወራሾች ናቸው ይላል። Make peace. ስለዚህ ሰላምን ፍጠሩ። Everywhere you go, make peace. በሄዳችሁበት ቦታ በሙሉ ደግሞ ሰላምን ፍጠሩ። Some of you right now, you are quarreling with your father. አሁን በዚህ ሰዓት ላይ ከአባት ጋር የተጣላ ሰው ሊኖር ይችላል። You are quarreling with your mother. ከእናት ጋር የተጣላ ሊሆን ይችላል። You are not speaking with your friends. ከጓደኞቻችሁ ደግሞ የማትነጋገሩ ልትኖሩ You are ይችላል። not speaking with some of your family members. ከቤተሰቦቻችሁ አባላቶች ደግሞ የማትነጋገሩ ልትኖሩ ይችላላችሁ። That's not what God wants. እግዚአብሔር የሚፈልገው ይሄንን አይደለም። The gospel brings people together. ወንጌል ሰዎችን አንድ ላይ ያደርጋል። Some of you, your pastors. አንዳንዶች ደግሞ መጋቢያኖች አላችሁ። The same pastor that raised you. ያ መጋቢ እናንተን ያሳደገው The same pastor that celebrated your birthday. ያ መጋቢ የእናንተ ልደትን ያከበረላችሁ። The same pastor that honored you when people in your family died. He was there or she was there for the burial. ያ መጋቢ ደግሞ አባታችሁ ባረፈበት ጊዜ ለቀብር እንኳን ሄዶ ያጽናናችሁ። Today you don't speak with them. በዚህ ሰዓት ከእንደዚህ አይነት መጋቢ ጋር አትነጋገሩ። Yet they invested into you years of their life. ነገር ግን ለአመታት በህይወታችሁ ላይ መልካም የሆነ ነገርን ዘርቶባችኋል። That's not how life is. ህይወት እንደዚህ አይደለም። That's not how life is. ህይወት እንደዚህ አይደለም። Make peace. ስለዚህ ሰላምን ፍጠሩ። Make peace. ሰላምን ፍጠሩ። You እናንተ ሰላምን ፍጠሩ። You make peace. ሰላምን ፍጠሩ። Don't wait for them. እነርሱን አትጠብቁ። If you try to make peace and they pushed you away, no problem. ሰላምን ለመፍጠር ስትፈልጉ ደግሞ ቢገፏችሁ ችግር የለውም። But you must do it with a pure heart. ነገር ግን በንጹህ ልብ አድርጉት። Some people try to make peace with pride. አንዳንዶች ደግሞ ነገሮችን በኩራት ማድረግን ይፈልጋሉ። You cannot apologize to somebody higher than you with pride. ከእናንተ በላይ ለሆኑ ወይንም ደግሞ ታላላቆቻችሁን በኩራተኝነት ይቅርታ ማለት አትችሉም። When you are going to apologize to your mother, በተለይ ደግሞ እናታችሁን ይቅርታ ለመጠየቅ ስትሄዱ your father, አባታችሁን your pastor, ወይም ደግሞ መጋቢያችሁን you drop your pride. ኩራታችሁን ተውት። Just drop it. ተውት። Because they are not impressed by it. ምክንያቱም እነሱ ደስተኛ ላይሆኑ ይችላሉ። Your parents raised you. ቤተሰቦቻችሁ አሳድጓችኋል Since you were a kid. በተለይ ደግሞ ህፃን እያላችሁ Your pastor most likely has invested in you in word and in finances like nobody else. ምናልባት ደግሞ መጋቢያችሁ በእግዚአብሔር ቃልና በፋይናንስ ከማንኛውም ሰው ይልቅ ሰጥቷችሁ ሊሆን ይችላል። And you want to make peace. ሰላም መፍጠርን ከፈለጋችሁ ደግሞ And you are going with your shoulders up. You want to show them that you are somebody. ደረታችሁን ነፍታችሁ እኔ እበልጣለሁ የምትሉ ከሆነ Of course they will not be impressed. That's not an apology. ይሄ ይቅርታ መጠየቅ አይደለም፣ ደስተኛ ላይሆኑ ይችላሉ። Because before you met them, they've already achieved things. እነርሱን ከማግኘታችሁ በፊት ደግሞ እነሱ ስኬታማ ነበሩ። Things you have not achieved. በተለይ ደግሞ እናንተ ስኬት ላይ They've gone ያልደረሳችሁበት to ቦታ places you have not seen. እናንተ ያልሄዳችሁበት ቦታ እነሱ አይተውም ሊሆን ይችላል። They've faced challenges that you have not faced. እናንተ ያልገጠማችሁ ችግር እነሱ ገጥሟቸው ሊሆን ይችላል። And it didn't destroy their love for God ለእግዚአብሔር ያላቸው ፍቅርም ደግሞ የትኛውም ነገር አላጠፋም። or their love for you. ለእናንተ ያለውን ፍቅርም ጭምር። So when you are going to make peace with those above you, humble yourself. ከታላላቃችሁ ጋር ይቅርታ መጠየቅን ስትፈልጉ ራሳችሁ ትሁታን አድርጉ። They are not your mates. እኩያችሁ አይደሉም። Beware of those who sow seeds of discord among brethren. በቅዱሳን መካከል ጸብን የሚፈጥሩ ሰዎችን እነሱን በደንብ ተጠንቀቋቸው። These people do not stay to help you. እነዚህ ሰዎች እናንተን ለመርዳት
የሚቆዩ አይደሉም። Once they have destroyed that relationship, they leave. የእናንተን ግንኙነትን ካጠፉ በኋላ ትተዋቸው ይሄዳሉ። How you will know them? እንዴት ነው የምታውቋቸው? After they destroyed that relationship you built, they will just leave your life. የገነባችሁትን ግንኙነት ካፈረሱ በኋላ ህይወታቸውን ትተው ይሄዳሉ። They will disappear. They will not care about you again. ይጠፋሉ። ስለእናንተም ጉዳይ የላቸውም። Because the plan was not to build you. ምክንያቱም እቅዳቸው እናንተን ለመገንባት አይደለም። The plan was to cut you off the person that was a blessing to you. እቅዳቸው ለእናንተ በረከት የሆኑ ሰዎች ጋር ግንኙነትን ማቆም ነው። There are strategic relationships, strategic important relationships in your life. እንደዚህ አይነት ሰዎች ደግሞ በጣም ዋና የሚባሉ ጓደኞቻችሁ ናቸው። Satan knows. ሰይጣንም ያውቃል። If I cut off this person, እቺ ልጅ ይሄን ግንኙነቷን ብሰብር from hearing this person, ይሄንን ሰውን ከመስማት I will be able to take this person to the road of destruction. እቺን ሴትን ደግሞ ወደዚህ የጥፋት መንገድን እመራታለሁ ብለው ያቀዳሉ። Satan knows. ሰይጣንም ያውቃል። So what does Satan do? ሰይጣን ምንድነው የሚያደርገው? He sends these kind of people that come to destroy your relationships. እንደዚህ አይነት ሰዎችን ካየ በኋላ ግንኙነታችሁን ሊያቆም ያቀዳል። They encourage you to be proud. ኩራተኛ እንድትሆኑም ደግሞ ያበረታታቸዋል። They tell you that now you are bigger than them. Why are you still listening to them? አንተኮ ወይም ደግሞ እናንተ ከእንደዚህ አይነት ሰዎች ትልልቅ ናችሁ ለምንድን ነው የምትሰሟቸው ይሏቸዋል። When that relationship ends, ያ ግንኙነት ሲያቆም ግን they live your life. ህይወታቸውን ትተው That's how you will know them. የምታውቋቸው በዚህ መንገድ ነው። Satan sent them. ሰይጣን ነው የላካቸው። And some of them are inside church. አንዳንዶቹ ደግሞ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያሉት። So you must be very careful. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎችን ተጠበቁ። Protect your relationships. ግንኙነታችሁን ደግሞ ጠብቁ። Protect the people that are a blessing to you. ለህይወታችሁ በረከት የሆኑ ሰዎችን ደግሞ ጠብቁ። Stop listening to people who want to destroy a relationship that is blessing you. በተለይ ደግሞ በረከት የሆናችሁን ግንኙነቶችን ከሚያቆሙባችሁ ሰዎች ተጠበቁ። You know the blessing you got since that person came into your life. እንደዚህ አይነት ሰው ህይወታችሁ ከተገናኘ በኋላ ምን አይነት በረከት በህይወታችሁ እንደመጣ እናንተ ታውቃላችሁ። Protect it. ያንን ጠብቁት። Protect it. ያንን ጠብቁት። Protect it. ያንን ጠብቁት። I hope this blessed you. ይሄ እንደባረካችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። Remember to like, subscribe and share to somebody that needs to hear this. ይሄንን መስማት ለሚፈልግ ደግሞ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትዘነጉ። Don't let Satan move you to destroy relationships you will regret in your life. በህይወታችሁ ላይ የምትጸጸቱበትን ግንኙነት ሰይጣን እንዲያቆምባችሁ አትፍቀዱለት። Wisdom is knowing that not all relationships are the same. ጥበብ ማለት ደግሞ በሌላኛው አገላለጽ ሁሉም ግንኙነታችሁ ተመሳሳይ አለመሆኑን ማወቅ ስትችሉ። Some relationships add to you. አንዳንድ ግንኙነቶቻችሁ ላይ መልካም ነገሮችን ይጨምርላችኋል። Some relationships lift you higher. አንዳንድ ግንኙነታችሁ ላይ ደግሞ ከፍ ያደርጋችኋል። Some relationships do nothing. አንዳንድ ግንኙነታችሁ ላይ ደግሞ ምንም በህይወታችሁ ላይ አይፈጥሩም። Protect those important relationships. እነዚህ ጠቃሚ የሚባሉ ግንኙነታችሁን ጠብቋቸው። Don't let anybody come in between you and that person. በእናንተና በዛ ሰው መካከል ያለውን ግንኙነታችሁን ሰው እንዲመጣባችሁ አትፍቀዱለት። Don't let your pride come in between you and that person. ኩራታችሁ ደግሞ በሁለታችሁ መካከል ሰው እንዲገባበት አትፍቀዱለት። Don't let your selfishness come in between you and that person. ራስ ወዳድነታችሁም ደግሞ በእናንተና በዛ መልካም ሰው መካከል ጣልቃ እንዲገባ አትፍቀዱለት። Protect the valuable relationships in your life. በህይወታችሁ ላይ መልካም የሆነውን ግንኙነትን ጠብቁ። I'll see you on the next one. በሚቀጥለው አገኛችኋለሁ። God bless you. እግዚአብሔር ባርካችሁ። ቻው